Okay. Uy, bakit ang iPhone? Uy, ganda. Ganda no? Bayo pa naman. Okay. Long press lang. Oh, para. Alright. Okay. Wala akong cancel. Uy. Yan. Uy. Uy. Ganda. Parang tatalunin nito sir yung iPhone 11 sir no? Patingin mo sir. Oo, sir. Lalo na yung 5G niyan. Mukha ng iPhone talaga, sir. Ayan guys oh. Yung 34999 yan. Uy. 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 Ito yung miss na bumili sa akin. Pangit ko. I-open ko na sir. Sige, sir. Baka sir lumabas din ang grabe iPhone. Sige, sir. Yan. Ay, grabe parang pinili kong vlog yun oh. Oo, pwede. Dahil di mo maganda iPhone din.